još jednu epizodu Speedwell špilova. Ovoga puta radim epizodu lika koji se zove Kagemaru. Kagemaru je glavni negativac u prvoj sezoni Yu-Gi-Oh! GX-a. Njegov glavni cilj, zadatak ili šta god, misija je bila da osvoji ceo svijet, da bude besmrtan i da se podmladi. A to njegovo podmlađivanje bi se desilo tako što bi on iskoristio moć sve tri zveri, odnosno Sacred Beasta, i one bi ga podmladili, davali bi mu moć. Pa u toku duela on je iskoristio tu moć i pretvorio se u njegovu mlađu verziju, gdje je brat odrađen na maks, toliko je jak da je uzeo mašinu u kojoj je bio i bacio je oko preko šume. Znači, brat je najjači. Super Saiyonac. Ono što treba da znamo o ovom karakteru da je on dosta mator i da je on osnovao zapravo Duel Akademiju sa Seto Kaigom. I on je zapravo bio prvi direktor akademije. Zato je on i znao za Sacred Beastove, gdje se oni nalaze, kako da dođe do njih i tako dalje, pa je zato i organizovao tim, odnosno njegovu grupu Shadow Ridere. Pošto njegovi Shadow Rideri nisu uspjeli da obave svoju misiju, na kraju je on došao da reši problem. Kao Thanos. U Speedwellu smo dobili njegov špil, i to u ovom boksu ovdje, Yu-Gi-Oh! Speedwell GX Duelist of Shadows. Ja sam taj špil malo rasturio i napravio neku moju varijantu, pa hajde da vidimo šta sam to napravio. Imamo i jedan dodatan skill u sve to. Ajde. Pa da krenemo s ovim matorim čovekom. Imamo 3 skilla za njega. Pa da vidimo šta je tu sve spakovano. Ajmo prvo official skill. At the start of the duel, flip this card over. Unlocking the power. I njegova mlađa varijanta. Sviđa mi se mnogo što su ga stavili tako kao matorog i onda kad se aktivira skill onda je mlad. Mnogo je cool stvar. Ajde imamo Kagemaru skill. When you special summon Uria, Lord of Steering Flames, Hamon, Lord of Striking Thunder, or Raviel, Lord of Phantasms, using the method mentioned on the card, you can use face-up fiend monsters, continuous spells and or continuous traps you control, regardless of the card type the text requires. Znači ovaj skill nam mnogo pomaže da lakše izbacimo naše zveri. Ovaj skill nam bukvalno pomaže u speed duelu zato što imamo po 3 zone da možemo i više njih da pozovemo, inače bi ovako bilo baš nezgodno da se pozovu. Ajde da vidimo sljedeći njegov skill, znači Kagemaru. At the start of the duel, place this card face down in your center spell i trap zone. You draw one less card at the beginning of the duel. At the start of your first turn of the duel, flip this card over. I to je Victory of Shadow Riders, još jedan official skill. On se vodi kao continuous spell, tako da može da se iskoristi za Hamona, da se žrtvuje, pošto je ovo kao da kažemo još jedna continuous spell, da bi se Hamon pozvao. Ali ajde da vidimo šta kaže Victory of Shadow Riders. When this skill is activated, add one Uria, Lord of Steering Flames, Hamon, Lord of Striking Thunder, or Raviel, Lord of Phantasms from your deck to your hand. Once per turn, you can discard one card, then special summon one fiend monster with 0 attack and defense from your graveyard. Znači, neki da kažemo searcher za ove monstere, a to je taman zato što ovdje ne vučemo jednu kartu na početku duela i onda imamo, ajde da kažemo imamo u jednu spell kartu, imamo searchera i možemo da pozovemo monstera od 0 ataka i defensa, koji je ovdje baš nezgodan, vidjet ćete koji je, i lako poziva preko njega beastove. Dobro, to je drugi skill. I treći je moj skill, Kagemaru. At the start of the duel, flip this card over. Imamo Phantasmal Martyrs. To je
crveni background, zlikovac. Once per turn, during your main phase, you can activate one of the following skills. Discard one card, then add to your hand or special summon Raviel, Lord of Phantasms, Uriel, Lord of Steering Flames, and or Hamon, Lord of Striking Thunder, each of them once per duel, from your graveyard, ignoring their summoning condition. Ovaj prvi deo skilla sam uzeo od karte Blaze nešto, zaboravio sam kako se zove, za Uriju, i ona nam omogućava ili da vučemo ove monstere, bossove u našu ruku ili da ih special summonujemo iz groblja. Sad, ovaj drugi deo skilla je once per duel, send 2 cards from your hand to the graveyard, special summon up to 3 Phantasmal Martyr tokens, Fiend Dark level 1, attack i defense 0 in attack position. Bukvalno je to efekat karte Phantasmal Martyrs i ta karta zapravo poziva ove tokene, Phantasmal Martyr token, tako da sam njih napravio da mi budu za ovaj skill, pošto ta karta Phantasmal Martyrs ne postoji u speed duelu, pa sam ja je napravio kroz skill. I onda opet imamo ove neke tokenčiće da koristim. Tako da, to je neki moj skill. Mislim da je cool, zanimljiv, da može kao u animeu da poziva lagano ove beastove i to je to. Ja sam taj isti skill napravio i kao ovakvu varijantu sa BAM artom, bukvalno isti tekst, samo eto se dvoumim koji da mu dam, da mu ostavim, tako da to je to. Ajde imamo špil, šta imamo ovdje? Imamo Raviel, Lord of Phantasms, koji je secret rare, i uz njega naravno imamo još dva tokena, Phantasmal tokene, koje on poziva kada protivnik pozove normal summon, tako beše. Jeste, Phantasmal token. Tako da sam mu napravio i tokene da ima, da se nađe. Cool. Imamo Hamon, Lord of Striking Thunder, isto secret rare, i Uriel, Lord of Steering Flames, isto secret rare, tako da 3 GX boga. Imamo Dark Summoning Beast, 3 super rare karte, 0 attack, 0 defense, ali njihov efekat je taj da se one žrtvuju i možemo da special summonujemo jedno od ova 3 iz špila ili ruke. Tako da veoma su moćni, doduše traži jednu žrtvu, ali im ovaj špil ima način da ga pozove lakše, odnosno da sabortira protivnika i čak da pozove njega, pa njega da bacimo na groblje, da pozovemo na primjer Raviela. Da, i ono što je onaj drugi skill, Victory of Shadow Riders, discard one card and special summon one fiend monster with 0 attack and defense from your graveyard. Tako da to nam je lagani target za Dark Summoning Beasta. Dobro, ajmo dalje. Giant Orc, 2 kopije. Razmišljao sam ovaj špil se bazira na beatdownu zato što imaš 3 boga od po 4000 za atak i onda eto nekad možda nećeš moći njih da pozoveš, ali ćeš da imaš opet beatdown strategiju kroz Giant Orca. Opet je i Fiend monster pa može se koristiti za Raviela da se žrtvuje. Imamo 2 Archfiend Soldiera, još jedan da kažemo moćan monster za ovog negativca, prvog negativca u GX-u, prvog glavnog negativca u GX-u. Gravitic Orb, ova karta čini mi se da je došla uz ovaj špil, tako da to je ostalo. Grave Protector, eto neki defense da ima i to je to, ništa specijalno. Čini mi se da je ova karta stigla uz ovaj špil, ali nisam siguran. Dobro. Što se tiče monstera, ja sam njemu ostavio ovdje Goblin Kinga. Goblin King koji je 0 attack, 0 defense, pa može da radi sa onim skillom tamo.
ali nešto i nisam baš oduševljen da imamo ovu špilu. Imamo D-Boys 3 kopije, s tim da ja mrzim ovu kartu zbog efekta gdje ti primaš 1000 damage za svakog monstera kojeg pozoveš, odnosno za svakog ovog. Još idu u attack mode, baš je onako nezgodan monster i baš mi se ne sviđa. Tako da je tamo u side decku našao se, ali neću ga koristiti vjerovatno. Fallen Paradise, imamo 2 kopije u špilu, veoma moćna kartica, dozvoljava nam da vučemo 2 karte, samo to je bolesno, a plus ostatak što ima. Da, Cerulean Skyfire, to je napad Hamona, što je cool, ali žao mi je što nismo dobili i napade za Uriju i Raviela, ali dobro, šta se radi, bolje išta nego ništa, tako da Cerulean Skyfire, ja sam dao ovdje jednu kopiju i cool je što ova karta daje taj anime fazon da možemo da žrtvujemo i face down spell karte na terenu da bi pozvali Hamona, što je cool. Da smo dobili tu Blaze kartu, imali bi mogućnost i tako i trap da žrtvujemo, tako da jebi ga. Veil of Darkness zbog Dark Monster, cool, i Continuous Spell je, tako da to je to. Different Dimensional Gate je zbog Continuous Spella, a i što je zanimljiva kartica, može da posluži, znači ima dvostruku ulogu. Goblin Circus, Continuous Spell i eto malo nam pomaže da biramo šta ćemo da izvučemo praktično iz špila. Tako da nije loše. Ovu kartu je on igrao u špilu, mislim da je samo discardovao, da je nije aktivirao, tako da dobra je karta, na primjer da vratimo neku Dark Summoning Beast, pa da pozovemo neko od zveri. Soul Exchange. Dobra karta isto za, kako se zove, Dark Summoning Beast, da žrtvujemo protivničko čudovište, pozovemo njega, a onda njega žrtvujemo da pozovemo nekog od zveri. Dobro, pa idemo na trapke. Awakening of the Sacred Beast, eto support za njih, dobra kartica, isto je Continuous Spell pa može da se koristi. Swap Mirror i Metal Reflect Slime, dobre su jer su ujedno i monsteri, a i trap karte Continuous, pa je dobro za Uriju da se iskoriste. Čak Swamp Mirror može da bude i da se pretvori u Fiend monstera, pa je onda dobar i za Raviela, tako da bedno od bedova, ima 3000 za defense, pa je baš super. Unending Nightmare, eto jedan spell i trap destroyer, da kažemo tako, i Continuous Trap, Nightmare Wheel, uz ovaj beatdown eto imamo i neki burn i također Continuous Trap za našu Uriju da bi je pozvali. Ajmo dalje. Divine Wrath, karta koju je čini mi se ili igrao ili odbacio ili žrtvovao, nisam sad siguran, a i nekako Divine ima u imenu pa mi nekako ide uz Sacred Beastove. Widespread Ruin nije igrao ovu kartu, imao je neku kartu koja ima sličan art i ja sam njemu samo dao kartu da bude eto neka karta za Battle Trap, da može da uništi nešto protivničko, i Jar of Greed, kartu koju je on odbacio u duelu da mislim da special summonuje Uriju sa groblja preko njenog efekta, zapravo anime efekta, tako da ne znam kom bi drugom karakteru dao ovu kartu jer niko je nije igrao, a nijedan špil mi nešto ne koristi baš ovu kartu, tako da ovdje je baš dobro došla. Ajde da vidim šta imamo od dodatnih kartica. Ja ovdje imam Statue of Wicked, to je isto karta koju je on odbacio bio, tako da imamo i ovaj token da se pozove, tako da sam to se snašao. Imamo Metal Fiend token, odnosno Fiend Sanctuary i Metal Field token koji je pravljen, ali imam i ovaj Speed Duel token koji je super rare, baš za Fiend Sanctuary, tako da imamo i to.
ovo je dobra kartica, prvo što pozivaš Fiend monstera, drugo što te brani i treće što eto može brza žrtva da bude za Dark Summoning Beasta. Imamo dodatak ovih kartica višak što mi je, znači da imamo puta 3, ovaj support za Sacred Beastove, imamo Metaverse koji će da traži Fallen Paradise, tako da to je to, ili da aktivira ili da traži. I Final Attack Orders, još jedan Continuous Trap koji, eto, prebacuje čudovište u attack poziciju i sa ovim beatdown deckom možemo samo da preletimo preko protivnika. I to bi bio ovaj špil i ovi skillovi. Hvala na gledanju, udarite like, subscribe, share i koment, pa se vidimo u nekom sljedećem videu. Ajde, čao!